Hi everyone. I'm so happy that you are here with me today. So, right now, I'm gonna tell you guys the story of someone who has truly inspired me in the world of education. But let me introduce first. My name is Cynthia Kutaranti Manalu. I'm from K1 2023, majoring in English and Education. So, back to the topic. If we talking about education, the first thing first that crossed in my mind is yes, a teacher. So I think all of you guys already know someone who has to inspire me in the world of education is a teacher, which is she is Teresia Panjaitan. She is a teacher in Karimun. So Kak Teresia Panjaitan with me, we have been close since she was studying in Umrah, which is the same university as me. So back then, Kak Teresia is like many of us, which is we full of dream, full of worries, and full of excitement about the future. But even then, she already had one dream that stood out, which is she wanted to become a teacher. So I've always been curious about what is inspired her journey. So I asked her a simple but meaningful question, which is what made you decided to become a teacher? So let's hear her answer. Check it out. Terima kasih atas pertanyaannya, mengapa saya ingin menjadi seorang guru. Yang pertama, memang dari awal saya suka dan senang berbagi ilmu terhadap orang lain. Dan selain daripada itu, mungkin seperti yang kita tahu bersama bahwa pendidikan itu memang fondasi utama seseorang dalam mendapatkan masa depan yang baik. Jadi saya ingin berkontribusi langsung terhadap anak-anak yang ingin menemukan potensi-potensi mereka untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan masa depan yang baik di sekolah. That's a good answer. She really want to share her knowledge to our next generation, and she really knows that education is the biggest key to have a bright future. And this is a really good answer that she said that she wants to be one of a part that help them to achieve it, to realize it. But of course, being a teacher is not always easy. I mean, especially in this technology area, there are many obstacles from the limited resources to a different student's needs. So the next question that I asked her, which is, what is the biggest challenge you face as a teacher and how do you deal with it? So let's hear her answer. Check it out. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tantangan saya selama mengajar itu adalah yang pertama, perbedaan karakter anak dan juga kecepatan anak dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Nah, tentu saja hal itu harus saya cari solusinya. Dan solusinya menurut saya adalah saya harus menjadi guru yang inovatif dan diferensiasi. Mengapa demikian? Karena agar anak itu bisa excited, bisa tertarik dalam proses pembelajaran. Biasanya medianya saya menggunakan media visual, lalu juga diskusi kelompok, dan yang paling penting mungkin pendekatan secara individual antara saya dan siswa tertentu yang itu berdampak memberikan mereka motivasi belajar dengan baik. So after I heard her answer, I think she reminded me that the strong teachers are not those who never face a problems, but those who never stop trying. That's a good teacher. So I think every teacher has a moment that they never forget, the moment that warm their heart. So I wanted to know what memories stayed with her the most. So I asked her, what is the most memorable moment that you've had while teaching? So let's check it out. Mungkin di hari pertama saya mengajar, anak-anak itu terlihat sangat tertutup, terlihat sangat tidak tertarik kepada pembelajaran saya, tidak tertarik pada saya mungkin. Jadi, tapi semakin berjalannya waktu,
selama proses pembelajaran itu saya mendekatkan diri kepada mereka. Mereka juga menerima pendekatan dari saya yang membuat semakin kesini kami semakin mempunyai bonding yang baik. Antara saya dan siswa memiliki bonding yang baik yang membuat saya semakin mengerti sifat siswa A seperti ini, sifat siswa B seperti ini. Jadi saya bisa menghadapi mereka dengan cara yang berbeda-beda gitu. Her story was simple but full of meaning. Like, it showed me that joy in teaching, it often comes from the smallest moment that you have with your students. You know what? As a teacher, it's not just about giving our knowledge, but it's also about shaping the character of the student and sharing values. So, the next question that I asked her is, what life values do you hold on to and try to pass on to your children? So, let's check it out. Mungkin nilai kehidupan yang bisa saya terapkan untuk anak-anak itu, saya selalu bilang sama anak-anak bahwa mereka harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah terhadap apapun yang sedang mereka jalani. Karena itu adalah pegangan teguh saya selama saya dari kuliah sampai kerja saat ini. Saya merasa bahwa tanggung jawab yang sudah saya ambil itu harus saya selesaikan dengan baik juga. Dan sikap pantang menyerah itu akan membuahkan hasil yang sangat baik terhadap apapun yang akan terjadi di depan. Jadi saya merasa bahwa proses yang saya jalani itu tidak pasti akan membuahkan hasil karena sikap pantang menyerah saya. Saya selalu bilang itu ke anak-anak. Those values, responsible and never give up, is not just for school, it's for life. Then that's what makes a great teacher are truly unforgettable. Okay, to close our discussion right now, so I asked her to leave a message for us young people who are still figuring out our path. Which is the last question is, if you could give one message to the young generation, what will it be? Let's see her answer. Mungkin yang terakhir yang bisa saya sampaikan untuk kita generasi muda, yang pertama adalah yang sudah pasti, pendidikan itu adalah nomor satu. Pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus kita jalani sebagai generasi muda di zaman ini. Dan mungkin ada perumpamaan ya yang bisa saya sampaikan itu, bahwa menimba ilmu itu sama seperti menanam benih. Hasilnya memang tidak langsung terlihat saat kita menimba ilmu, tidak mungkin hasilnya langsung terlihat, tapi hasil itu akan kita tuai di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang kita bisa memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik lagi untuk masa depanmu, untuk orang tuamu, untuk orang-orang di sekitarmu. Terima kasih semuanya. Kak Tere has taught me that being a teacher is not just a job, but it is calling. It takes a passion, courage, and most of all, it takes heart. Through her, I learned that being a teacher is not just about standing in front of the class, but it is about standing beside your student, guiding them, listening to them, and most of all is believing in their dreams. Thank you, Kak Tere, for being an example of what a great teacher looks like. Thank you to everyone who watched this video. I hope her story inspires you just as it inspired me. Thank you and see you next time. Bye-bye.